मेरा नाम हाफिजुर रहमान मैं आईसू आसाम गुवाहाटीर पर मैं एसामिस लैंग्वेज में बात करेगा सो आज आमार डेट सेक्शन काली डेट सेक्शन हो गई तार कारण आज आको हेरी कर जेतिया आमार फोन एटा डेट हो जाए होवार पिছত कास्टमार बेलेग दुकानीर पर जेतिया बेलेग दुकानीर ओसरत লৈ যায় লৈ যাওয়ার পিছত কি কয় যে ফোন এটো ভাল নহয় মাদারবোর্ড বেয়া হইছে বেয়া হওয়ার পিছত কি কয় যে মাদারবোর্ড চেঞ্জ করবা লাগবো সার্ভিস সেন্টারত লৈ যায় এই সার্ভিস সেন্টারের কাম হল বস্তু চেঞ্জ করা রিপেয়ারিং কাম করা নহয় আমি হেতুয়ে রিপেয়ারিং কাম শিকিব কারণে ইয়ে আইছো জাবালপুর এশিয়া টেলিকমত আইছো एशिया टेलिकमत आईसो हेतुए आमार আজি रिव्यू चलि आछे तो डेट फोन जेते आमी लम लोৱাৰ পিছত प्रथमत चार्जिंग केबल लगाम लगोৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বিবাস হয় 5 ভোল্ট ডিসি টু ডিসি আইসি টাইপ আহাৰ পিছত হেতু সুইচিং হয় 4 ভোল্ট পিএমআইসি যাব যোৱাৰ পিছত আৰু এটা ভোল্টেজৰ প্ৰয়োজন আমাৰ হেতু হল 1.8 ভোল্ট যেতিয়া 1.8 ভোল্ট পিএমআইসি যাব তেতিয়া আমাৰ পিএমআইসি ওকে होवार पिছত तेतिया बाग भोल्टेज बनाब आमार बाग भोल्टेज बनोৱাৰ কাৰণে हाई एलडिर प्रयोजन हाई एलडिओ जेतिया बनाब तेतिया आको लो एलडिओ बनावर पिছত आमार पूरी बाग भोल्टेज ओके बाग भोल्टेज जेतिया ओके होबो तेतिया आमार पिएमआईसी ओके तार पिছত आको बाग भोल्टेजर পৰা सीपीओ লৈ গুচি যাব এই লাইন কিটা जेतिया सीपीओ লৈ যাব तेतिया 09 ভোল্টেজ सीपीओ লৈ যাব যোৱাৰ পিছত जेतिया ऑटो पोर्ट हो যাব তেতিয়া ऑटो पोर्ट होवार कारण सीपीयू भोल्टेज स्टेबल राखिब পৰা নাই तार कारण स्टेबल राखिब कारण रिसेट जेटो लाइन हेतु रिसेट लाइन रे और आरो एटा भोल्टेज যাব सीपीयू 1.8 जेतिया 1.8 भोल्टेज सीपीयू যাব যোৱাৰ পিছত তেতিয়া सीपीयू গম পাব যে আমাক পাৱাৰ আইসি 1.8 ভোল্ট দি আছে फिर आको सीपीयू ऑटो पोर्ट स्टक रखार कारण आमार आरो एटा भोल्टेजर प्रयोजन 1.8 हेतु हल पीएस हल्ट लाइन जेतिया पीएस हल्ट लाइन सीपीयू যাব যোৱাৰ পিছত তেতিয়া सीपीयू গম পাব যে আমাক পাৱাৰ আইসি 1.8 ভোল্ট দি আছে আৰু তেতিয়া सीपीयू ओके হ'ব বা ভোল্টেজ কিটা স্টেবল হৈ যাব आको लो एलडिओ जेतिया करिब तेतिया की करब आमार EMMC जेतिया भोल्टेज দিব 1.8 भोल्टेज आरो एटा आरो 2.8 भोल्टेज जेतिया দিব दियार पिছত आमी नर्माल पोर्ट बानिब जेनेকুৱা भलिউম कोइलकम फोनत भलिউম आप डाउन धरि पोर्ट बनाब লাগিব तेतिया आमार फोन चालू হৈ যাব एखिनि